السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على نبينا الأكرم ورسولنا الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي بلغنا هذا الشهر العظيم وبلغنا صيام رمضان، فهذه نعمة عظيمة تستوجب شكر الله عز وجل والامتنان إلى الله سبحانه وتعالى. أشكر لكم إدارة المسجد والقائمين عليه والإمام الفاضل الذي أتحفنا بقراءته الجميلة، وأسأل الله عز وجل أن كما جمعنا في مسجدنا هذا المبارك أن يجمعنا إخوة متحابين على سرر متقابلين في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللهم يا ربنا لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا يا ربنا السكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. Setelah Syekh memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syekh mengucapkan syukur kepada pengurus masjid yang telah memberikan kesempatan kita pada hari ini, dan juga bersyukur kita karena Allah mempertemukan kita di bulan yang penuh berkah, di mana bulan ini penuh dengan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang harus kita perbanyak, dan salah satunya adalah bagaimana kita banyak mentadabburi Al-Qur'an, dan juga Masya Allah dengan bacaan qiraah imam tadi Syekh memuji dan juga berterima kasih bisa bersama salat bersama dengan para jamaah, dan tentunya juga tadi Syekh memberikan syair-syair yang sangat indah di mana kita memotivasi kita dalam beramal saleh dan terus istiqamah untuk melakukan amal saleh di bulan Ramadan ini. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا إن في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. لقد فضل الله بعض الشهور على بعض، فجعل شهر رمضان أعظم وأحب الشهور إلى الله، وفضل بعض الأيام على بعض، فجعل يوم الجمعة هو سيد الأيام الذي خلق فيه آدم، والذي أدخل فيه الجنة، والذي أخرج منها في يوم الجمعة أيضا، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian ingin tahu ada bulan yang sangat mulia dan juga hari yang sangat mulia di mana Adam alaihissalam diciptakan pada hari Jumat dan juga dibangkitkan pula nanti kita di hari Jumat. Dia adalah kemuliaan untuk hari raya pekanan kita, dan apalagi kita di bulan Ramadan ini. Semoga Allah melipat gandakan amalan kita hari ini, amin ya rabbal alamin. وما فضل الله سبحانه وتعالى وما جعل لهذا الشهر العظيم مكانة رفيعة وعظيمة في الإسلام إلا بشرف نزول القرآن الكريم في شهر رمضان. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan di bulan Ramadan ini, di mana Allah menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan, jemaah. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الله تعالى أنزل هذا القرآن بل فضل ليلة القدر على باقي الليالي لشرفها ونيلها الشرف الأعظم بنزول القرآن الكريم فيها. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, bulan Ramadan di mana diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk kalian semua. Ini menunjukkan betapa mulianya bulan Ramadan di mana Allah menurunkan kitab mulia untuk kita semua di bulan ini, menjadikan malam-malamnya hidup dengan Al-Qur'an, lebih dekat dengan Al-Qur'an. فوجب علينا جميعا إخوة الإسلام والإيمان أن نلتف حول هذا النور، حول كتاب الله سبحانه وتعالى قراءة وحفظا وعملا كما فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka sewajibnya lah kita di bulan Ramadan ini lebih dekat
dengan Al-Quran, lebih dekat dengan cahaya, meraih cahaya tersebut dengan menghafalkan, berupaya menghafalkan Al-Quran, membacanya dan mengamalkannya, dan ini suatu kebaikan untuk kita semua. وتكون النية الأولى لنا في هذا الشهر أن يغير القرآن قلوبنا، أن ندخل رمضان وأن نخرج منه بقلوب غير الذي دخلنا فيها، لأن القرآن يقذف النور في القلوب. Dan jadikanlah Al-Quran sebagai cahaya di hati kita. Semoga kita berharap bukan hanya di bulan Ramadan saja, keluar kita dari bulan Ramadan, Al-Quran selalu menjadi cahaya dalam hati kita. القرآن هذا غير حياة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. كثير من القصص التي نسمعها في تغيير القرآن لصحابة رسول الله، ومنهم على سبيل المثال نذكر قصة إسلام سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه. Sebagaimana kita ketahui, banyak dari sahabat radhiyallahu anhum, semoga Allah memberikan ridha-Nya kepada mereka semua. Mereka ini diberikan hidayah dan cahaya Al-Quran, bisa memeluk agama Islam karena Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui, banyak sahabat Nabi SAW yang tadinya kufur, benci kepada Islam, namun karena cahaya Al-Quran, hidayah Al-Quran masuk dalam hatinya, maka dia memeluk Islam, seperti sahabat Umar bin Khattab Al-Faruq. Sayyidina Umar fil jahiliyah kana yaqul wallahi law aslama himar Umar ma aslama Umar. Sebagaimana Umar mengatakan saking bencinya kepada Islam, kalaupun hewan saya, ya, keledai saya masuk Islam, saya tidak akan masuk Islam, kata Umar, saking bencinya kepada Islam. ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا بسيفه يريد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوقفه بعد المارة وقال إلى أين تذهب؟ اذهب إلى أختك فإنها اتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم. Bahkan dahulu saking bencinya Umar radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam, itu ingin membunuh Nabi SAW, mengayunkan pedangnya dan mencari Nabi SAW. Namun ketika itu niatnya ingin membunuh Nabi, ada seseorang yang menanyakan kepada Umar, Umar, kamu mau kemana? Umar mengatakan, saya ingin mencari Muhammad, saya ingin membunuhnya. Namun orang lelaki tersebut mengatakan, pergi dulu ke saudari perempuanmu, karena sesungguhnya saudari perempuanmu sudah masuk Islam terlebih dahulu. فذهب إلى بيت أخته فاطمة رضي الله عنها ووجدها تقرأ القرآن، فلطمها على خدها حتى سال الدم على وجهها. Dan ketika dia menggebu-gebu dengan emosi, amarah yang sangat luar biasa, Umar menghampiri rumah adiknya Fatimah dan melihat saudarinya sedang membaca Al-Quran. Seketika Umar pun memukul saudarinya tersebut sehingga berdarah, jemaah. وأيضا اختلف مع زوجها لأنه دخل الإسلام، ثم بعدما رأى الدم ينزل من وجه أخته صعبت عليه وتأثر بهذا الموقف، فقال أسمعيني مما أنزل الله على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. Namun jemaah sekalian dirahmati Allah, lagi-lagi hidayah Al-Quran menusuk kalbu Umar bin Khattab ketika terjadi perdebatan antara suaminya, adiknya Umar bin Khattab. Namun tatkala itu Umar menyampaikan, apa yang telah engkau bacakan tadi sehingga menusuk jantungku, menusuk hatiku, coba baca lagi untukku. فقرأت عليه آيات صدر سورة طه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. Dan ketika itu pula adiknya Umar bin Khattab dengan lembut mengulangi bacaan Toha dan diulangi lagi bacaan tersebut sehingga Umar bin Khattab, ya, bacaan tersebut menusuk jantung, menusuk kalbu dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. فذهب مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عينه تفيض بالدمع يريد أن يدخل في الإسلام. Dan ketika itu pula Umar menangis semenangis-menangisnya. Umar sangat terkejut dengan bacaan tersebut, tak tertahan air mata jatuh sehingga meminta kepada saudarinya, bawa saya kepada Muhammad. Sehingga dengan
segera dengan keadaan menangis ingin menghadap ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ودخل المسجد على رسول الله فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا بين صحابته فخاف عليه الصحابة من دخلة عمر عليه فقال صلى الله عليه وسلم دعوه اتركوه وأمره فإنه علم وأوحى الله إليه أن عمر سيدخل الإسلام كما كان يدعو له في كل وقت اللهم اهد أحد العمرين إلى الإسلام ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Dan pada saat itu Umar dan para sahabat sedang duduk di masjid, dan para sahabat yang telah masuk Islam sebelumnya kaget dan khawatir Umar masuk. Kita ketahui Umar adalah sahabat yang sangat disegani. Pada saat itu Umar masuk di masjid, sahabat yang lainnya berdiri ingin menghalangi Umar, jangan sampai Umar ingin membunuh Nabi SAW. Tapi dengan lembut, dengan kasihnya Rasulullah SAW, dengan senyum yang sangat indah, Nabi mengatakan kepada sahabat yang lain, biarkan Umar, biarkan kita dengarkan apa yang ingin dia sampaikan, karena sesungguhnya saya telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan kekuatan dengan dua Umar. Salah satunya adalah Umar bin Khattab. تغيير قلوب صحابة رسول الله أصبح الفاروق عمر بن الخطاب. ولماذا لقب بهذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى فرق به بين الحق والباطل. وكما قيل أن الشيطان إذا رآه سالكا فجا سلك فجا آخر غير طريق عمر رضي الله عنه. Begitulah Umar bin Khattab yang dimana hatinya terdahulu sangat benci kepada Nabi, sangat keras jamaah. Namun Al-Quran telah membuatnya menjadi lembut, Al-Quran telah membuatnya menjadi mulia sehingga dijuluki sebagai Al-Faruq. Dinamakan Al-Faruq karena Umar mampu membedakan al-haq dan batil. Bahkan Al-Faruq Umar bin Khattab ini sangat ditakuti oleh syaitan, jin-jin. Ketika ditahu Umar akan lewat jalan ini, maka jin-jin itu akan mengambil jalan yang lain kalau Umar lewat jalan tersebut. Saking takutnya syaitan dan para jin tersebut. حتى إن كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجروا من مكة إلى المدينة سرا إلا سيدنا عمر بن الخطاب فصعد الجبل في مكة وقال يا أهل مكة من أراد أن تيتم أولاده أو ترمل زوجته فليلقني خلف هذا الجبل فإني مهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. Dan kita juga ketahui semua para sahabat itu hijrah ke Madinah dalam keadaan sembunyi-sembunyi, khawatir, kecuali Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sangat tegas ketika mengetahui Islam ini harus disiarkan. Umar naik ke jabal yang dikenal untuk mengumumkan segala sesuatunya. Umar naik ke atas gunung tersebut dan menyampaikan kepada kaum Quraisy, kafir Quraisy, wahai kaum kafir Quraisy, siapa di antara kalian yang mau suka yang istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, silakan berada di belakang ini bahwa saya sesungguhnya sudah masuk Islam. Allahu Akbar. وفي قصص خلافته بعد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه نرى العجب العجاب في خلافته وكما قال والله لو عطبت دابة في الشام لسئلت عنها يوم القيامة لما لم تمهد لها الطريق يا عمر. Dan sesungguhnya juga Abu Bakar As-Siddiq telah memuji Umar bin Khattab atas kemuliaannya, maka sesungguhnya Umar memiliki kemuliaan yang sangat mulia di mata Abu Bakar As-Siddiq. هكذا كان سيدنا عمر. وفي قصة وفاته عندما أما الناس في صلاة الصبح كيف قتل سيدنا عمر؟ لأنه كان قوي البنية. دخل أبو لؤلؤ المجوسي ومعه خنجر، ليس خنجر فقط ولكن هذا الخنجر وضع عليه السم وطعن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس طعنة ولا طعنتين، 7 طعنات في ظهره حتى ألقاه شهيدا في سبيل الله. Dan juga kita telah ketahui bagaimana akhir kehidupan Umar bin Khattab. Beliau meninggal dunia tatkala menjadi imam membacakan Al-Quran. Tatkala itu ada seorang yang munafik, Abdul Lu'lu'. Dia datang di belakang Umar bin Khattab dan menusukkan dan membawa sebilah pisau, bukan hanya pisau saja, namun di pisaunya tersebut ada racun yang sangat mematikan dan ditusuk bukan hanya satu tusukan namun berkali-kali tusukan sehingga membuat Umar bin Khattab merasa kesakitan dan juga tidak
langsung serta-merta Umar bin Khattab begitu saja tapi menyelesaikan bacaan Al-Qur'annya terlebih dahulu. Allahu Akbar. لذلك هذا القرآن الذي لما مر أحد الكفار ورأى سيدنا عمر ينام تحت شجرة وهو خليفة المسلمين على العالم كله العالم الإسلامي فوجده نائما تحت شجرة بلا حراسة أو أي شيء فقال حكمت فعدلت فنمت يا عمر حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. Dan begitulah luar biasanya Al-Quran telah mendidik Umar bin Khattab sehingga Al-Quran menjadikan akhlak Umar bin Khattab. Kita ketahui Umar adalah seorang pemimpin yang sangat luar biasa memimpin umat Islam saat itu. Ada seseorang yang bertemu dan melihat Umar bin Khattab tidur di bawah pohon, hanya bertikarkan daun pelepah kurma dan bersandar di balik pohon tersebut dan memberikan syair yang sangat indah. Engkau wahai Umar seorang pemerintahan yang telah memberikan hukum, memberikan perintah ya, hukum atau undang-undang kepada kami dan telah jatuh kepada kami yang luar biasa indahnya kecuali engkau telah mengambilnya dari Al-Quran wahai Umar. فعلينا في هذا الشهر العظيم شهر القرآن شهر الخير شهر البركة شهر النفحات الربانية من الله سبحانه وتعالى أن نسأل أنفسنا سؤالا أين قلبي في رمضان مع القرآن أين قلبي في قراءة القرآن في التأثر بالقرآن فالمعجزة الكبرى للقرآن التأثر بالقرآن الكريم. Dan pertanyaannya sekarang jamaah, bagaimana kita? Sejauh mana kita dengan Al-Quran apalagi di bulan Ramadan ini? Bagaimana hati kita dihiasi dengan Al-Quran? Apakah kita semakin dekat dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini atau malah semakin jauh? Kita pertanyakan diri kita, bagaimana Al-Quran? Kita ketahui Al-Quran, syahrul Ramadan, bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Maka seharusnya lah kita lebih mendekatkan diri kepada Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai teman akrab dan Al-Quran adalah hati kita setiap saat di bulan Ramadan ini jamaah. فسلفنا الصالح كان تمسكهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. Dan ketahuilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah bahwa sesungguhnya Nabi SAW telah berwasiat kepada kita semua sebagaimana Nabi bersabda, aku telah tinggalkan kepada kalian pembendaharaan yang sangat luar biasa. Kalau kalian berpegang teguh kepada pembendaharaan ini, berpegang teguh kepada apa yang saya wasiatkan, kalian tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah jatuh. Apa itu? Al-Quran dan sunnahku. ومثال معاصر أخير على وضع الأمة الإسلامية الآن أهل غزة. نسأل أنفسنا لماذا وقف كل العالم ضدهم حتى أقاربهم من العرب وقفوا ضدهم لماذا؟ لأنهم تمسكوا بالكتاب والسنة. Isu yang kontemporer, isu yang terkini sehingga kalau kita mau melihat apakah kita sudah dekat dengan Al-Quran, bagaimana dengan keadaan saudara kita di Gaza? Apakah kita berperan penting kepada saudara kita di Gaza? Kalau iya, mari sama-sama kita membantu saudara kita di sana. Mereka adalah saudara semuslim kita, mereka adalah saudara kita. Kalau tidak ada sedikit pun untuk kita minimal mendoakannya, maka sungguh Al-Quran belum masuk dalam jiwa dan hati kita. بل إن من شروط الانضمام للجهاد والاستشهاد في غزة لجند القسام حفظ القرآن الكريم كاملا وحفظ العديد من أحاديث الصحيحة من البخاري ومسلم شرط الانضمام لصفوف المجاهدين. Dan ketahuilah jemaah sekalian dirahmati Allah, sesungguhnya mereka tentara-tentara pertahanan Gaza itu adalah orang-orang yang saleh jemaah. Mereka itu adalah penghafal Al-Quran 30 juz dan juga tidak diterima bisa masuk tentara Qassam, tentara pertahanan Gaza ini kecuali dia telah menghafal hadis-hadis sahih, hadis-hadis yang luar biasa yang mereka hafalkan dan Al-Quran yang mereka amalkan jemaah. لذلك نرى المجاهد بعبوة صغيرة صنعت على أرض غزة، عبوة يحملها بيده ثم يذهب إلى المركافة التي تتعدى ثمنها 10 مليون دولار ثم يضعها ويرجع سالما فتنفجر وتتحطم. هذا بقوة من؟ بقوة الله وبنور القرآن الذي غرسه في قلبه. Salah satu bukti kekuatan
Al-Quran yang dekat di hati mereka, kekuatan yang sangat luar biasa. Mereka membuktikan hanya dengan modal yang sangat kecil dia mampu menghilangkan, mampu merusakkan tank yang seharga ratusan miliar, puluhan miliar jamaah sekalian. Hanya dengan bom yang sangat luar biasa sederhana dia taruh di tank tersebut sehingga bisa menghancurkan. Ini bukti mereka sangat kuat imannya. Ini bukti mereka sangat kuat dekat dengan Al-Quran. Maka dari itu kita harus berkeyakinan kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang saleh jemaah. والمركبة هذه أيضا تستشعر فيها حساس 100 متر عن اليمين واليسار والأمام والخلف، تستشعر من حولها. فسبحان من ألهم هذا ووضع القرآن في قلبه نورا وذهب ووضعها ثم عاد سالما إلى ثغره. Padahal tank tersebut itu sangat luar biasa sensitif. Itu kiri kanan atas bawah itu dilengkapi CCTV yang sangat sensitif. Kalau ada gerakan yang ingin membuatnya rusak, maka dia akan mendeteksi dan menyerang. Namun karena dekatnya keyakinannya dengan Al-Quran, karena betul-betul luar biasa dia menjadikan Al-Quran sebagai tamengnya, senjatanya, sehingga dengan izin Allah dia bisa menghancurkan tank yang sangat canggih tersebut dan kembali dalam keadaan selamat jamaah sekalian dirahmati Allah. بل إنهم بعد الحرب وطوفان الأقصى مباشرة خرجوا أفواجا حافظة للقرآن الكريم يسردون القرآن الكريم كاملا في جلسة واحدة من بعد الفجر حتى قبيل العصر، في جلسة واحدة يسردون كلام الله في يوم واحد. Dan ketahuilah anak-anak di Gaza, para mujahid pun di sana sangat luar biasa dekat dengan Al-Quran. Mereka sebelum dan setelah menyelesaikan peperangan, mereka bikin satu majelis ilmu, mengkaji Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Anak-anak di sana tidak ada kecuali mereka telah menghafal Al-Quran. Dan sudah banyak para hafiz-hafiz Quran dan yang menghafalkan hadis di sana jamaah. وكما قال أحد القادة ستغير حرب غزة وجه العالم أجمع، وهو استشهد أيضا اسمه يحيى السنوار، قال ستغير ليس بكفاءتهم فقط ولكن بنور القرآن الكريم وبتمسكهم بالقرآن وعملهم به. Salah seorang aktivis di Gaza juga pernah menyampaikan, dan juga beliau telah syahid, telah meninggal dunia. Ya, beliau menyampaikan nanti peperangan yang akan terjadi, keadaan yang ada di Gaza saat ini terjadi itu berubah, bukan lagi peperangan yang kita lihat sebelumnya, namun yang ada adalah bagaimana Gaza ini menjadi lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan Al-Quran. Para penghafal Quran semakin banyak di Gaza jemaah. وأخيرا من البشريات بعض أصدقاؤنا في فرنسا وفي أمريكا في بعض الولايات الأمريكية والنمسا يرسلهم الأزهر مبتعثين إلى مراكز الدعوة الإسلامية. هناك كثير من الكفار والملحدين دخلوا في الإسلام بعدما رأوا أهل غزة، فيسألهم المشايخ لماذا أنتم الآن تدخلون الإسلام وأنتم ترون من ضعف في الأمة الإسلامية؟ يقولون لما نروه من أهل غزة. أي عقيدة هذا وأي قرآن هذا بعدما تهدم كل شيء، البيوت، المستشفيات، كل شيء، يخرجون ويقولون الحمد لله الذي اصطفانا للجهاد على هذه الأرض. فيتساءلون ما هذه العقيدة؟ ما هذا القرآن؟ ما هذا النور؟ ثم يدخلون إلى الإسلام طوعا. Dan teman-teman kami yang berada di Eropa, di Amerika, di Fransi juga telah menyampaikan kaget jamaah. Bagaimana bisa Gaza sampai saat ini, detik ini bisa mampu bertahan? Akidah apa ini? Rumah sakit dihancurkan, rumah-rumah mereka dihancurkan rata dengan tanah. Akidah apa ini? Apa yang mereka anut? Ternyata mereka setelah menyelidiki, mereka ya lebih dekat dengan Al-Quran. Mereka akidahnya Islam. Maka dengan ini mereka mencari tahu, terjadilah orang masuk Islam secara berduyung-duyung, semuanya masuk Islam di negara Eropa, sehingga inilah menjadi bukti bahwa kekuatan Al-Quran, cahaya Al-Quran telah membuat saudara-saudara kita di Gaza menjadi kuat, dan cahaya ini akan menerangi juga orang-orang yang berada di Eropa jamaah sekalian dirahmati Allah. أسأل الله عز وجل أن ينور قلوبنا بنور القرآن، أن يجعل القرآن العظيم شفيعا لنا يوم القيامة. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa mari jamaah, semoga Allah Subhanahu wa taala
menjadikan hati kita dicahayai, disinari oleh Al-Quran. Amin. Dan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk kita dalam kehidupan sehari-hari kita. وأن يتقبل منا الصيام والقيام وقراءة القرآن وأن يحيي قلوبنا بالقرآن الكريم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. Dan semoga saja Allah menerima semua amal ibadah kita, puasa kita, salat kita pada malam hari ini juga sebelumnya, dan bacaan-bacaan Al-Quran kita, dan semoga insyaAllah Allah semua menerima dan mengijabah segala permintaan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.